ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Maremu soninko ado soninkan kamugano odo bani sukunyiti itokondi jamunga odo Allah subhanahu wa ta'ala tiga galilenki aljuman ka koyo hadi tubab ngaso begeni mois de février nyani akara gon ko tanya lenki sine begeni ujunu filiaro tampilero bani yo hagatu mo gobe lenki ko tanga radio soninkara.com ado radio zikra yanda ira kuntu gume ido masalan khore gar kataya igamu ko khore bismillah kengeni Sheikh Madiago Tanjigora. Ewa Ustaz Demba, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ustaz Silmangan kunyini ngankantana. Oya Trinkano Benigo Trinkana, Radio Zikra, Ado Radio Sonikara.com. C'est pas la première fois il en kefi ni kitunkin mena émission khore na debero dome. O haklenga ye o tafana o fadilatu Cheikh Abdullah Ba hafizahullah wa ra'ahu o dike golle mele bere donc les gharib c'est pas étranger les qui ko dankadi sonikara.com ado radio zikra ni kitum kinime ina soni kuntuana khore ina manchane agani fadilatu Cheikh Madiago Tanjigora agana Abu Ilyas idana khilifete de ber do idana taxe de ber do gol khore ke dagare de ber agar islamini lum agari sondi agar umma islamiya agar sondi en kawant onan taxu ona khilifete de bel donc ngi simanam usa silman len ki taxe amana no do kiabate aywa alhamdulillah ataxe ke gnya ke ga nya mana khore nya kamma na toti hayme ga tumo gobe ewa Cheikh Madiago Tanjigora o ke tanati sine no nga ma ke tanjike sine no nga aga dur kote su ewa ado ewa soni kuntu anan khoro kube suga lenki kienga igo dina ke ga wuri gini mo be go dina ke famundini ewa soni konka ewa mo kebe yo ona diga mekini Abdullah Jagana o kapalla manyani dinan khalifantenna ya soninkara.com kama Abdullah, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Aywa bismillah. Wasilma nan kuni ando fodi do Demba radio zikra oda soninkon chukuni soninko be soninkalle mungu kuni dona lolo kuni watni dangani ilan bismillah irajon kanun kama linki ko Demba gara ko mo be masalan qodi anomara aywa o qirse aywa Cheikh Madiago Tanjigora gara wa gol khore be dabari oga kama linki wana masalan ni ngurundi ken kama yo masalan ni ke yimen Kenya inshallah wajiki kuma salan wa ogani ka bunda bari radio kan ku kama suni kondangani bismillah yo kunmiyani marumu soninko ado soninkan kamugano ado soninko menjangu ado tagalumu ado silami suga trinken sasa radio zikra ado radio soninkara.com orike evenement khore de beri kha uga digame kebe ko hada kenni hana yampuma kha na tokoti ewa onan kawa jopana 19h30 nya kawa choga da hakki kebe wacha ma 19h44 yo hana yampuma kha parce que Cheikh Faye mo khosru ndini yerdo hakki lamanita inshallah ma Cheikh nyi megari kato yere ewa aga de fatam fansin den kinoya fu be gan ko ewa ke kitab khore kebe parce que Cheikh Madiago Tanjigora adala kitabun safana a kitabu fono fetiku adamu kitabe ngebe traduit ni wakati ni na yillandi e wa khantani comme ko français xanne ke agebe nyani yo xana liketa magadi e wa adamu qur'ane ke de brodan khadi o jomma nan se comme ina khara arabe ana ko soni kan xanne o du ken qamugo khalinki nallina qur'ane ke kamulun susu safa na safati e wa soni kan xanne ke akha bani fi outnanti kemi ganani deberni e wa serte aro sergebe nyangol nyan domi e wa kemi golle ganani deberni khadi a hataji khalsinya a hataji e wa sebriyenya a hataji wucin kaya wala utini e wa ngisi mana gilli e wa tampille ma tanjike sinelenki agado e wa ke golle batenga yo ustaz ba ngisi mana ngfotu Cheikh Madiago Tanjigora danga Allah bismillah. نعم حقيقة ناتي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Cheikh Silima wile katanga kadi ado wa khiya gani Cheikh Abdullah Jagana
ado auditeur ni beni go trinkana ado auditrice ni beni go trinkana nawtu Europe no honga ado Amerique ado Moyen-Orient ado Afrique ke wakati kundu sere sugo trinkana wa su kunyin wa su hantana wala nyaga na su ko magana khairi ado jumu angar ko mo be haqiqatan kundu nyimani Cheikh Madiafo soni ko namman tiane nyani soni ko ndru ko tona Cheikh Madiafo mu fatta mana nyani bahis nyani recherche nyani Cheikh Madiafo ngami giri aga ado soni ko ngambi ngadaga gilla daga xenne ari kitabu gobo wadi walle fi gebe kamma socialement karan ba économique karan ba dinan karan ba atfa sukama lenki ado fori katoya fube ganal Allah alqur'ani kenna apesri nariti soni kan kanne kudu sorobi ni ga soni kinga iga haranga sorobi ni ga soni iga safana ina kat Allah dale ke ina kata famuti khannebe imani gari igar kebe su imani ke golle kundu o yefonna khala anokonga me ala kulli halin ontu sawe no garono khibaru be ni makani inshallah ay meri na ganari brambe dunam monti o trinkana o dana khiri khoro khiri peten no konga turdu beni soni ko ngamulla ina mugu oni jonko ikate o khirse ka yaga ne fadiloto Cheikh Madiafo tanji gora oni jonko ikate ani jabi o susuna trigodo mo susuna mu do me kiyani ngi nyamul na akefi usatil mandiga men kama wala nyagan wala mamana agar lenki kotanga agar koyo ke maslange kun wona jofude bismillahir rahmanir rahim wona buguti alhamdulillahi rabbil alamin o gana bakko fugo na bugu odo famuye gibe na bugu kelo danga khade fierté yan khade kelo danga fakhri yan yimru te yan ke soni gontu wano iga tage ne khada kitabu ngai gi walla fini ko khantan ni mako amadalla ken ko da bano wori ayageni docteur Ahmad Lo ada kitabe de bere fatawa agar walla fi odo wori soni kontan ni tuwano ngai kitabu walla fi yugo bonyani Cheikh Madiafo ay kefini kundo ko to ke ta xeme kundu ay liwono soni konda ngai xorti ke ta xeme na debere parce que wori ke ta hor xalu lenki kota sire kani mais Allah dro ko lenke donc wala Allah ci goda Allah mama usa silma aywa Ustaz Demba yo onati marumdanga hada Ustaz Demba ba hada diga mumugu yo agal folamanno ko wa juhudu kebe tuwanu kuga ewa anyanu danga bresu tuwanu kuga anyanu danga bresu ako ona simelo osoni kan tuwanu su gilli ewa Cheikh Madiafo tanji goraya go makbarake yerlenki ado kutuku besu oga tunanti ewa uronte kiyente iga juhudu ndebno danga ewa fube gen ko ewa soninka nkanne ke awurginde ado dina ke wurginde yo ngisi mana kubeni certano do batten kadi Abdoulaye Diagana Cheikh Abdoulaye Diagana an ka be gana nga fotu Cheikh Madiafo tanji gora khibarunga Allah fo lamane kono na tokoti Cheikh fakta khinkara ke mocha ona minute bari wala minute fil kirni ana presringa agana diga min jo pakin taka walla yo kembre Abdoulaye aha bismillah yo silma ko Cheikh Demba gara ko mo gobe anta dangina di Cheikh alhamdulillah rabbil alamin walla nyagana dangana wi gillo do saha yalla gana dalla ki golle men gaben barni yo golle ki golle khoriyani wa alhamdulillah rabbil alamin keta ko ay mi gara ko mo gobe Cheikh Demba gara ko mo gobe diga aminga ali ngini diga ngumni maraqinga ay wa ko mo daga do me keta inshallah ko kunna tunkiniya masalan yikirita golle ki munna hanga khor khoriyani wa inshallah wana diga min lani kata Cheikh Nimeya aywa wana kato rini aga hobe ko wana kato rini ga kato no hokka pay wana wara asir ma inshallah yo Abdoulaye komo ngartanda mo be numulta anga juhudini kube tu surtout o sonin karalenki na tokoti wa khannu kuna utu arbin kanne katta sonin kan kanne katta français ndo anglais sonin kenda suwa karalenki yo anga dur ko to kebe tu ado ewa kapallama ko kebe go soro naka kube ber khannu kuzbe sukara isuku ke fimelen ki gatinanti ogu wuru angana wuru anam falle fay awreni fona o soni kan kanne ke ha ona o dina ke tutei ona o duna ke tuto soni kan kanne ke parce que ite khanne sunte fis khanne serebe gni khanne nya angana wolo rele yanta ewa aga wolo ren kita e wan man kon ken khibare kama katoga cheikh no barake yerdo haqqata man uti gamen kini inshallah sikanta kendi silma
hada marim allanta fahamini ti an kannen palle se hemari hobi ga kata e wa dinan pahamuye dinan pahamuye nga na fahamuti an kannenga kinyi meani kai haragun yani an kinga an kannenga tuwano benuga wa yumma ku benuga sere sugadi khanne sugadi tuwano benugi yumma kunga anako yikunga ni annabi nyimunya ewa bawoni haranna ko kebe iga jo fandini inta ho kurumba suritin faare ngara kebe diti ewa ina kinyandini i khanne kedi ewa abangante kenyani ogati yimra wute madangi kedi qur'ana allah dale ewa ana nyille o sonin kan kannendi o sonin kan kullendi ewa nan cahe sonin kendi ona sonin ken posirendi alhamdulillah sonin ki suga khara anga fahamu yinkitanadi aywa la'alla sonin ki nga lolo anga na khara yimmi manga da duwari hanu gondi bawani sonin ki ke a kunyi mogonu ku façon ku wanu gondi idan keni juhudi ke angara ko ngobe juhudi ke oranta qimana bawani ke golle me nganani nyana anta hataji ni an kanne ke mi bane al angana yangan kanne ke bani yimme bane duwatu ado anga ewa yillande ke nyana kanne ke bedi golle ki anta timmene mo gobe gam potonta foka nani akama awa khannu ngabuntu awa golnya khannu kamma aywa golnya hintuna nuka kamma hobi ga kata aywa khanne tuwa kunyi me karanga yo kianga aywa drogoto be ga nyana kendi a gabe nyani drogoto be ga nyana kendi igatini sacrifice ni meani ko hada mari men ni du kini allah aywa kenyana ku gollu ndambu timmandini alhamdulillah rabbil alamin kummin ngabungo ma sunin karando gonde ado silama o keno gonde ايوا الحمد لله رب العالمين استاذ جغنا ايوا استاذ دمبا تريندي بيجي ماكنتا ان خاد مانغوري جهلو كيبلنكي سونو غونتو وانو غتي o gana wuro no falle fay ona ille ona udina ke parce que dal dina no sur silama ke serebe gor sonin ken same fatam binra na lugo yo ga agebe onya kharangana arbin kanne ke bana wala ona rutuanu na aywa tarjama français kanne mina nya anglais kanne khawna ndaketam nan tunan ona yimi de ber toy mi kanne ke parce que an katanni mi kanne ke afamu dina ta kanne ke su yo wa ustad demba an kan men diga mi kon ken نعم كل يعني شيخ سيل سماري لينكي كوتا غاني ادو دارو ادو لينكي انتخبانا باسكو غاني كن تو اكو غاتل اغاري لايف نو واتيو او سولين كومبو غوبي لينكي او توانو مبو بي فاستان كات سافاندي كي غاني امي باسكو كان غادي on kharangare on a transmettre on a dangindi ina ko soro ina soro krangundi ina contract ni lebre mais nanya on ante on a soro kido wacha simmano ngel iga simmeno ko fonno ko iga ko fo lo jour ni ngani kebe iga simmeni kama iga gili diga khani iga tini non parce que digane ko kebe ga ko ngini anga kebe ko agana ya kat video nya gana yi waxati gana gir dangi aray disparaître agana ni audio nya gana ni waxati gana dangara disparaître sikibe tuano gubo gandi garo iga sikibe gari debeli batte ma harbana to asu adaga do fanke batte mais kitabe angana kitabe ogadi be na sahih bukhari afa ma wajh muwatta imam malik ku kitabu kundu tuano be ni dangi wujune do ko mo kergi sine nangi empalle kitabu mbaw ma kharan keliki oga munna fakite malikinya parce que idi safari to khifalle donc hada fesu ga tuano sugaye anno ko annabi nyimme nyano ko mo fareya anga tan kati yumutonu kubeni anga breni noko o tuano ku ina nyawa ke nan tan kati safande ga safandu fesu ga angala tuano be ni ga larabi saudi wal tuano be ga misra angala ti problème be ni go sonin ko makana ci fi kama aranti hallu kino aranta solution kino parce que am breken ko fono ko anto ko foge xanne nga anto ko foge ladani nga anti culture tu anti drama hontu aranta solution kino me kubeni to ano beni ege sare e ko fono ko iga ko foge ladani igi tu lado surundi lado buru igi tu igi watentu iga fuko sutu
kuntuwano na xarangene ber xarang xorena ber Allah na tuwa ko kina na hakli jerente kinia iga timmene sage safandini donc on a na tuwacha o daru o gi rek sigere xede ado leg sigere xede donc différence ni na ay gi lu kuntuwano kundu Cheikh Madiaho o gor ko nada serana dalla ke domene no ko safandel kamma soronto ni no ma iga safandini iggo bongeni donc kena Allah tigem po xoreya ina ntafandi o xiba sonin ko problème ngon kubeni ina ntafandi kamma ini xibaran ko parce que alquran ke ni be go ma xawga te iga tafsir daru sino be ni dangi keme sino ko mo filisine pesir ndam be ni nya pesir mo xobe ko te ke to xil mo xobe explication ko dangi ni me donc ona tuano fi kuntuano kala explication ni ngi gi kinno mo xobe o ga famu ismani ken Allah tigem po xore surtout xanne kebe angar xanne kebe subu amma ya kana Allah tigem po xore donc kenyen ngate usay sili prema kino maka yimbe wuute kino maka jangula ngodo xore Cheikh Madiaho nake golle na golle fofu ane yegeni sere la se fofu su kamba ba funte mais Allah kitabe ke naraga na akosoro nanga xanne ke dangaru sugu na asafa ada gar kebe tirndi ada courage ya tirndi ada duru xote ya tirndi ada waxati ya tirndi ada sacrifice ya tirndi ada foi tirndi fi gobo ada moyen ka tirndi comme wayat nor comme ko bayagen Abdoulaye Diagana da khatir donc sereri wakile ni mello ke ngure andani mello fo khore woro Allah nan deman parce que sonu ko ko fon kadi fide ga kenya on to tuwan wonti deman yigana golle be no ibana nan ko yigana futte gar tibe fi kadi kat ko fonya donc kewkunu malgré kere hekunda yicino dinin o ganto tuwan o ganti deman gani leki ko to ganno tuwan o ganni demana ay fogo be ay pousse ni ga tigebe iraga de ber mexa o ganta ni demana immu moyni yogoni o to an yogoni imani kitabu deber ni gani deberi ina daga nyaan dingara tan nyaage kure na kat kitabu ni ron taba wal yimni finance tijiba wal hayna nyaagade normalement ko wadi ken rek o ga fenya krene fonya krene nat fonya no ma xire so ni gonko to ana sangar kitabe deber ona o ona saba agnya français ya ganya anglais nya agnya dina nya karang amuna bangar kat so ni ko nya ona wona deber on xawante ona kiye kelle ona tabaru at no ni deber e kani ngamul na ajidi Oustaz Abdoulaye Diagana diga men kama aywa musimana halwari Oustaz Demba Ba gil radio Zikra o radio Zikra kuni na radio Zikra terinkanda no sukuni ado kubeni radio soninkara.com e wa terinkana yo alhamdulillah o ga serebe du ku kenni Cheikh Madiaho Tanjigoraya ay mo maka jamake me ona ko si bismillah wa Cheikh Allah bismillah na anna maru mukuni bismillah ميكروكي تكون أتا شيخ أتا أو تخلي بسم الله هيا بوما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف من بعث رحمة للعالمين محمد وآله وصحبه أجمعين عما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة لما دمبا أخي عبد الله وندا سكوني ندا سمبون لوخاتين سكوني بترينكارو سكوني نعوتو قال فرنسا ما سلنا كوني نdangi يمبال الحمد لله دا ديكا موغو لا غنا خبراجي خيري ولا غنا توفيق نيو دanga yo kendangi يمبال kudo wakati ndanga wakati nga fonne do firedi wa adamare muntabana takuno kunin tabana kudo golle kebe o garu nanu ko sa sawna la yatiga on diga men joppal ci Kenya yi o dugutana tayay on Allah tiga subhanahu wa ta'ala fi sure subanya ke branta ko ko hada baram ben kitenga af anyati Allah fi sangon ta ko nya subhanahu azza wa jal yo sonin ko onda harfo ko ngidanga feranta kenga bawoni ti singa wurno iwa demanati jale lakin seren kanda fo sire be debari ken khatu adanga asire nyale yo alhamdulillah hodo me nyokindenga may way dokono may waya me jalagini nan tonto golnyanga nan tonta me demana nan tonta foga be oga kono yo ha kendi mo ko so alhamdulillah
folomanu wakkiteno gollunga wona latiga kenga subhanahu wa taala o gellu kungolluya ke qur'an kundaga jofere kundu serebane ma a jofanday ummatonu ku suwande jofanday sodin karamu ma nyande jofanday moga jofe diga men detayinga inshallah subhanahu wa taala o wa khana warni inshallah fagada ke berakino kudo ona masalakata akhininga aywa musimana uswan numero do me marum Sheikh Majago ewa Tanjukura ago makabarake sasa hay mutunanti radio Zikra ado radio ewa soninkara.com o tafana ke o atwanu qilli o diga masalana fofogon ko ewa dina kibarenga yogan kawa trindi fana ke be trindi Sheikh nga ay mugo makayere ngisimana trindi fana ke ni kon Majago Tanjukura igatina buliyas ngegor ko woko nu fotokwa demba bagar ko woko an fotokwa Abdullah jagana gana ko ana fotoko ha seri nyume awo makhere ona trindi Sheikh kitan nakati sini o wan kitabu kharangana o wan tafsir nin terinkana o wa andar sunu su terinkana an sonin karaga lolo na utu France Amerique ni Afrique ni angasu mais on mullo na tuwalenki sonin ko anam bagu ko ni Majago Tanjukura igatini Abu Ilyas Allah bismillah awalan fi fananga ke tirinde kundu sasa ke ajabi nden ko tanyanda simma agande nyangara kubeni ko kundu sasa idubana mbe agande ke diga me jabi awa ayane aga pasangunta bawne ibe ganin ke tirindi ko no Majago nke ntinandanga ta sonin ko lemme nyane sonin ko ngafi nyane sere duampe ikhralle manyane wa igol nyalle manyane ikapalle manyane yo bawone asare sonin ko noko nyai nan ko sonin ko noko nga nan qara sonin ko noko maga trene golle suwa ta khagado ko wada su dabar sonin ko kuno ko nya ado sonin ko qaani dabar ni dome ana koto ana nawo ona limo yogoni kamma ona waseli mono yogoni kamma wa ala kulli halin fi bane lay kenya ko ngota nanti geli lemina kuma lenki kota ke habmi bane be ga ay adaga gilli adaga khenne wa ana kat foda ana kor fona gamo akitenga fona bono akitenga kenya soni karaga telekane mko be kene awa winga minyaneke solution su bogura ke suga kitene awa kudo oraga kende barni kiana ahamme kenga feke awa asare soni ko noko nyai 1953 na ko noko haram kuga nyana mo be soni kara isan konton tasorosu kharani mbukwani ado moysini ado awa durante rendu beni khagi ogi deverni na daga modi ni chakata wa nan daga foka fudu ya koyo gatini nan daga terinke ado teren dum palle khadi na nyille nan ta ko tuwano karonga na nyado tuwano batenga yo kenken chusu wacha la simma wa alhamdulillah so din ko ya fogabe kunga amma hawa amre aga hata khadi wona nyille tinga sikki ken chusu detail kamma na wutu gelle la tekwa la lanta diga me yopana awa ke golle kam manga men kirsu nyogoni to konin ko bawne hada mere me anga kinyeno kusu Allah subhanahu wa ta'ala fasangon ta ko nyana khana sabab nusruwa na wutu gelle kisiba so mama tanji gora be gada inki tello awa na ngad mu ko so ni ko na bay sinu me mara sa finki tenga wala ganna ne man da baka ay hamilu tanji gora ni ngani ya kembere ngir kawla xana xaral ma ko ñanga ma xafulu mane wa ma fole ma xandarame rahimahullahu ta'ala wa na antimandina fiqa ke xarawul danga de ko kono xara fu sene ni xara wagi ni xara wa kanjurani xara bullahi ni Allah ganna ne mandi sukaf man to ma xara dauda Allah ganna tanga u sukaf man to nyanda haramere men dabari nanya kebo gatinda soni kenyani nallina ngiri na Mamadou Basiru Darabe Allah ganna ne man dama xaya awa tere dum qadi kewi xalina li xaña experience ne nya wa dire fono gadi biratere de ke no nga wada soni kon tampi ngori
wodi lo journée ngori wodi hammini ngori wa problème ni be ni gadi kita dinan karando namen karando wa da maren ka fulun kutun karando ko wodi khawor kesu kafmante nyanda wa kafina sere ke debari na position ni yogoni kinai sigiro ko yogoni do simbe mo ko ni yogoni kinai pour ahara ga dire ci kungara ga fankene idan na aywa ngismana wada urno famu Oustaz Demba ngisbar trindi fanal na nyama ka keta soni gon kalle kebe gana mukhiyani oga murnu awrini ka kebe ga sellan ke ontu murnu ogana mugunanti Cheikh Madia ko tanjugora ado Qur'an kamilin safa soni kan kanni akagar ka hada mo bati sare soni kon no i khoro soni kon no idi kharangen sude bari soni kon no awreni nawtu mosin gallu no nawtu wa qaran nimbun kamma donc tengana soni ken qara magirtu malinka gi kay kitaben de berni ina Qur'an ke yimmi su fatiri soni kan kanni nismana wa adana qawa Cheikh Demba bismillah. نعم كل يعني أولا ويا الشيخ خرسنا أجنا الشيخ ما يكون تجورا أجنا أبو إلياس ويما منسري ويتيجنا ويدوان دعنا سونيكون نمان تانيين سونيكون توانيين سونيكون بانكانيين أسيجين تانيين سونيكون دعنا كي أورو أجا سيمنو دو سونيكون نامي أدعى جيلا أدعى خن أنا كي قول ده بكي قول خوري أنتيانو دعنا surprise أنتيانو دعنا فوي ترانزيت بس كويس نانتي golle ki girre hebe a girsere kebe an kawante gilla gana ya sere sene de ogantu tu saha keno ko o ina kati do fori o madina de kati mais Cheikh Madia ho a kitabu fana fatike a kitabu fulandi fatike a kitabu sikandi fatike a kitabu waranti konteno ga dugu tane kitabu su angala o bangala khara an munna fankite donc kenku ma Cheikh Madia ho nalana ke gollo fora na de bari o tina alhamdulillah o dallati go da Allah mama o duanga danga awi ke mumanga soni ko namun na fangebe ina kitay e ke ko ngamul na tankata trinde fanabe soni ko lo mo yo trin kana diaspora ke ado Afrique bangi al udalla ki goda Allah mama kuro joni fili na ke emiso khore ina utu dome asunan trin ke dome ke xana Allah ti gempo khore oda Allah ti da oda Allah mama o yimman ko be ni gar ke golle gar na wondo danga o yimma mana kamatri trinde fanabe gi mak ngamul na jongo ka to xerte ke ay ga di fadilatu Cheikh Madia Kontanji Gora Cheikh ma wa dawasi man nam anyonto ke golle go hayno de ke atakali fun khoreyen ajudu ngebe nyani a wakati ngebe nyani fi gebe araqi li nyana kane gebe yani le mande kesu kamma so ande kesu an kesu nan ko to ku an tan kharalo mu mais an lo golle ke no huma anga golle ke no malaga lenki ko tan ko no anto wate ne fo andam pousser daru ke golle na nyoro ana mbugulenki ana moy ona muna fankite manne dawafil manne nam pousse na lo ke golle no ko o yimul Cheikh Madia ko ana ki tirde ano jaay o susuna mu ona muna fankite do ke fate fale tafadal wa Cheikh bismillah. نعم بسم الله الرحمن الرحيم ke tirindi nde kundu tirindi siriyani ke ajabinde ngo kunara irini tombo gabe kamma ma tombo nga daga ma kargo ma tumwe ni defontan kono tombo fana nyan Qur'an khanwe gali lamane awa Qur'an ke alhamdulillah Allah nda ngi da fotinten kana nyan kapalle man taralle man ngano kusu ngasimena kama ngakharanga bawo nin charana yugo harandan ke lenki ke sanne be ngadiga muna kamma kun ko yesu magar Qur'an ke yankani taban ken geli ke ran chara de kenye maka ko yesu magar Qur'an ke yankani taban haro ga raxe ke be sa fa fi ne kenya kam Allah ganna wa foji da sahanji amin ya rabb serenga na fon kanu anto korne fofo de bernada angana fon kanu angana to ngondi tay anto korne fofo de bernada yo filandi nyani awa to ngondi nan to ngondi ti Qur'an ke référence sunti makambiranta ke no ko ngabi mana yille no figa na khoto nga simmana nanti kempira kempi khoto no woni ni maka aga dangi no Qur'an ke
ngui ke muma matongoliti fofoyi ko inga tongoliti qur'ane ke makobe ka foke lade ni ngano ko ka foke khima ni ngano ko nga karangu kube no gida barne khima ni nga karangu kuno ko way fanna ni karanga iga khima ni karangu dinoy ko igatini mana saranci me fanna ni ko falsafa walla kummeni di khawro fumbe ni ga hada mere men tuindini rimana nyimbe tuna alli manne duna awa alli kam ko legri mo kon kam ko fumbe ni ga sepena hada mere men nyimbe kitayu kam khimma tongol ci fofo aga dangi ni nga tongol talla kitabe kay mo ko kenyane ada adilla sama mannen cigi sonin ko bawni ken tongol di ka sonin ko nyan caba ba khay yanda ka kininga bo kebe ga dilla sama keta mannen cigi sonin ko itongol di fo fan ne so qur'ane ya fini nga khoto ma xam ko su igana boro mo ko su igadi falle ko e mo ko su igada kame fo su wutuna rano ko gantay khay tongol di fo fanan na ya qur'ane mannen cigi wujune do kamo nakati sine woro en palle silama ko harsa ken qur'an bane aganto kitte sikandi kenya na Allah kitabe ndema bawna hadamare mengana fon kanu ango tongodi tay anne kempo demala sorobe ni gada wana sara nin kharangu di fonu kanu yiga tongodi tiya ifay sankene kunya da iwa association ni debarni iwa ONG ni debarni iwa organisme khoron debarni ga sankene awa yogoni na debarni nanti kumpankene liberté nyaada yogoni na ti bedebari nanti sankene démocratie nyaada yiga tongodi tiya iga di khanu ifay sankene ida tayyib igi deman kem go yani idan fi sikandi niya nanti wa qur'an ke akhanu yem palle to ngondi yem palle tay anya wajibinga seren khanden kamma annan cigi anna dema aga jofe ne mo ko be sorunga kudo inatu ada manne ko ama manne ko bawni fanke suga sonin karano ko ngolenki angana fay diga mu filisiki suga na daga tay ni me futunwa alla da manne ko alla ma manne ko angare kebe ko kefe ke alla ma ke ko fare ma ke ko ke ani raqin ay alla de ke ko alla ma ke ko hari gana gaja me futunde ke suni do alla da manne ko alla ma manne ko bona so ku de maketa alla gare kebe ko adaga ma kebe ko anan jofiya bana ngana ko ngana ko ngi fontu bana ga ma kebe ko nda khatu ni de ma iga kumba kame mo nagatan di wa ayani nanta da baga keta ala baga keta soni kon kana silama ko nyengi be khallenga inangiri wandi dina ko ngomeda ngati wandi dina mahasim ma ko nanti ngati nado nanti qur'ane ken wandi fonya kha sagileya ko yo kubanga soronga fumbe ko nga sagileya sele kilenya sele namanne diga mengiri diga ngumenga diga menga jofe nanke nga do explication ni tanani jofanga kun explication ni wakati ni na gabo ina fungo diga mana ke diga menga wakati ni na konte kendo anna diga mike me mugu intapra idan ar baga ke ta sonin ko ina silama ku ke ina nyangi yi me khallenga uga famu to yi me fabu yenga na wutu bakko o yi menu biradanga no ko diga tum fubera biradanga yana histoire tare uga famu yebe wutu bakko o yi me wa o yi menu biradanga no ko ma yana do bire mo konu ado o bire jingiro ado wala halan ona Allah diga mu kufamu ona annabi diga mu kufamu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a partir de na wutu famu yake wutu na joguma ne kama na jogu oyi mebire mo kon kama ado oyi me hajumi oyi me hamini ado oyi me famu yu kama waranta duguta na sura kullada ne ngakundu
banu hati gebe fini ngarini awa suro yogo ni nato da a kebe de haga mu laura da bari de jina fe suralla da nyane wona arabu ko akhil surako dina fe suralla da ni ay yogo na ta ay dina nyane na misalen kine ya khannun sunan de khibare me ken de balli ni nyame kam ko sonin kara kesu simme nyane kesu har mere men jofande ne kesu bawno warante tini woduna dum problème no su régler ti oga kitabu be ni kharanga warante il faut khay mena simme nya ka do wax baw ku xabe ni ga wala fini ga simme ne mais simme yulanta dangi ni ka foni problème ni anken kadan ka fo ke problème ni be ni ga rini simmana ke c'est pas obligé amanya wajibi fe simmano kamma isimme yulanda ga mi ga jofe anken problème anken ka fon problème ni waranta duguta na sura kukula da ninga kunga killan ta nyana bada oga madina ke ya famu to yimme khallenga sife ke khasunu do manne asunu do na joppati qur'ane ke ay oga na har kame walla finde walla fi waraji kitabe tan walla fin parce que qur'ane ke safande no serella ni kitabu sikko na to karago yimbe debar donc cheikh lay continue otro na idan hawgan to gande kabe kitabe walla adona Allah digam ku jofande rotu adona Allah kitabe ke debari itabana fi karagandi pe ganonga kendi ananti sonin ko ini hakko tokinda kha ifo fo masafe ke khani maka problem khorenya bana khaga din tirindi mandi nyonto na ke golle debari golle ke magirta kundu ngona debari golle ke aningi makaya problem nyai problème ñaani awa ngaqilundi problème ñaani cimmeyundi problème ñaani mbireyundi ogasin fu mbedanga mushkilatu damir ku problème conscientiel ñan bon baane serenga simmeni ka fon kamma anna vidini ngalla bera duru ngabe angi walla bera duru ku kha nan to ko me jelegi ni kunta bera duru ke karni baane sunan qawa bera duro ke ba ngada wor Allah ga karna ken nangira na ken kriya aw gelu kumbera duru ya soni kom fofo ma safe ini hakko to ngana ke ko mana ko khrisunga mana ko gollu be ni ka dabari me ngati o fofo ma safe no do fobe o kafon o susu kafman ton kafon ngani fidi be ni misale ngo su kafon yana o tar ko ke ser bane fof mais karu ke safante ga sere suma ko gatni soni kenya nda safa adi me khabila tar kunyasa adi de bentar kunyasa adi jammu kantar kunyasa adi de benta ita gura ga ni nyanta gura ga nyasa mais tuna suga kafini na anga france ke bugan ko sas france histoire ga maka kaf me suga da safa khona safa ma safa pour khabila bane ima safa pour les corse ninda ima safa occitanie nda ima safa kabila bane ne da safa debe jamane mu man tuwada kam misira min kala kharamu di rabmun ci gam misira bu yo ko ni tinaw kun tayo ku taru fatike khakunya taru ku nek kya ni ngati so ni kala ko fo ma sefe ibirada ngam ma sefe aga ni taru ku idina ma sefe dina ke wacce so ni kala sir suga no ko ngam ko be ngar fa be yata mo honto no ngati ni kemo ko sonu kon kada dinam pa mun kunda ko irani ni gada farsi gam ko ngada dinam pa mu fabi mo goyogo fofu kan farsi gam kenya ray me ray ke mem ku ken kanne kama mi gada jamanu ndabari iga biren turkinin kada fam fami mo goyogo arabun kada fam fami mo goyogo ay ado ya araba ko ga tele dome hari be ndaro ino ko ina karangu dir kenya way mo honta suni ko maha o gatini kemo ko idi tare kun safatay mingari yille katta ke digabe bawlu yo wara itranda o tare kun safantay yani me tare ku kemo safe oda baw tare ku kebe ga safe
البكري ني قد سفا ابن بطوطة ني قد سفا ابن خلدون ني قد سفا دو سرطنا ني إلى سفا كاتي سرونياي سرسوغا ني كتاب بوغران تنتو إلى سفا كاتي سرونياي باو نانغنا وري واتشا igara tariku nu kube na safa afriki kama diga mu yogo ni kungin kundiga ku tariku ni noko ninga agana ni serbe ga sefa na katso ni ko nyanto kundiga mu safana en plus tempal la gadi ku safandi fonu ima sefe katso ni ko bana e sefe kat afriki mu manchwa ila il faut kama sefe keta tariku mu sefe dina mu sefe awa e jikuni lade ni mu sefe ndama kono ndama safana ndama conférence ni me deberna kama so ni ga hunga taxu principe khorobe ni kama tampile principe ni segi ma tanjike principe ima développer pourta so ngono ko akhlaqiyuna ni ngono ko serbe ni ga moral qarang iga ka fo moralité ni qaranga iga dinan qallu qaranga mais ma walla fi da kam ugas ni sonin ka khu ata hunte sonin ka khu to sonin karan to sonin ke nado sonin ka wata kuntenga simme fi khoro be ni kama tampile do fo simmeyu ikha ikitabun qa imsafe donc harin qabe gari safa inya khota munyi me abana duran qalle ne fa sangala isafa ne sonin konda ikun nan terin kan ko ampa isafa ne kata nyimme ay wa antodo ikunga to kana fi karagandinga nalli sasa ndifa mo ananti pour fonan chefe sonin konda ifo sonin ko nyimme anasa ma seretana na safa kana safa katti soni ko parce que ngana nyinga safa ne nke ngana nyin linki nga safa français ne katti français ne ça ne les intéresse pas parce que wotu nte safa ne katti kuma nke ngana nyin français tar ko wacha no ko muslimi ni nyada pour ina famo donc mbay français safa nya ko mo kinta do français no do nte fen tegene muslimo ni bon français ni kaga na nyi safa dino kamma inta safa dino ya kamma na kinta do ku yi safalle mo foto ku yi safali meniada mulana me famundi soni ken kan ko ken ci fo ko safe afrique kama ama safe kat africaine ken ci africaine ngai go mo kun safade fonu fo gabo ngai gami approprié imana ini ikaf imini iwutu ni nyangi i bele khalu me kenga na nyana akate nyana brebe keta anga kebe safana kat qabila kebe tammu suga daga na bono har tum muga fam mais angana safa khanne tammu sere suro tammi suga ken qadne ma anta har ser bani ni lay waxati ni nyogoni araga am famu nangar fumbe safa am safa ndi kunda o kuga ke arabi tefande be su wacha kafa gre kebe su ko wacha nan tinni safa waxati ni nyogoni tella mi ngati ndanga ma jaw am pa anta nya pertindi c'est dommage parce que tanjike do fo gatel ma tanjike parce que tan nakate kitabe keta mbamu jate nyime raga da keta khampu kenga tan nakate kitabe kemme bak mais kha anga serbe yimenya harndo ando serega gemme kille anga tuno akama nan tar kitabe bane mu man timman ten para an kitabu kuno ko commentaire duro ke anta critique ke anta bononde ke anta mais anta nyini yimme har kitabe kanga na to atiri hara unu wanu nyimbe titre ke yimme araga ko nganda correctement donc perdre de temps limada nlegara famu nanti kun chafa de fondo ay ko har sa fa sine so nge khafa sine so fena arabu nyaada o kitab be ni ngari sa français e taba presque kitabu tamiro kargo bo presque an ko kitabu ko tamiro kargo nga ay ko ndi safa itengini français ni nya ado francisani itengini soni ko nga kiana fi be gadi nyonto nanti ona golle kede be ku poeni kundu wacha wallahi khempeno kuya na fini be ni wa la ga jabi din nanti yande nyonto nanta da baga keta ona wa qur'ane ona a jofando yimbe khalle nya tay kedigame alabe nismana cheikh silma alla ya dangini turndi filandinga anna jonko e kat fatan inshallah ata yello haqa naam kundunya no suda cheikh majaho oda ajabi ndamugo turndi ke be goro turndi aygen fu jogar pousser agoro ke golle ade détail ni kino ya inshallah on a continué do turlu mbatte ngati ngere silma nchumari ana continué na turndi filandi kana dangini
ايوا استاذ دمبا نواري ولا شيخ ترينكا نسمع سونين كي سوغر ترينك لينكي عند تريندي فناكي فامو استاذ دمبا تي ماند سيغي agati gollu khore wuti parce que gollun su fo khore ni wa kitabe sugan kallanguti duna kitabu muma kitabe ke be giroy me kama Allah subhanahu wa ta'ala anga tang king kitabe khore wutu na ilandi soni kan kan ni sama soni ko sur me fam kenga yo ustaz oda mama odan tiga anga dilen ki hakkatin kini radio soni karapo en ko mado radio zikra nanti annal liyere lenki o gadan trindi nan tan li ana fatam fansin denki o ya mal sigangar ke gollo khore wutu yo trindi filan ni ma angar diga mu kusuko sasa o di fam o khawtu gananti ke gollo khore me antinyana khota nyagan sida batte golle ke de berindenga ke gollo khore parce que gollo khore yana golle be gan khoranti duna gollu mu manga andi men do khota ke golle cheikh بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين على كل حال قل لي سورة تجعل الدنيا أو إلا ما قل لك خذا حبوا وتو هذا مرمم مخيا أن يمكن دو أن أخذين دو النابرين كين جا قل لي سودان بي حربون تنقل لي سرنا نجا دبرني فانا نفخان دي يالك كوبيني كاغا كما يغاتنا كارنا ساسا إني وقت نياروني ini na bure nyaro ne ini yonki nyaro ne isabari ne kenya na laga tino da qur'ane nan toda bonan sabari fasbiru wa sabiru ka khoto ka khonno wa sabari ban khonne ke khabe yimme anda ga me dina nyaga da khawara me ba mana bur mure nyaga da khawara me ba ma fufu dambe ga da khawara me akhadru khoto na gamali ni khalle ke ga tabonni ma khayb ko be ibe gana fa wa ta Allah kitabe ke dawatul kitab wa sunna ido soro ku be ni game o ga kame munye ne Allah kitabe ke khirinde ke kamai i khana me ya munye ne bid'a ke khirinde kam ina me ya munye ne fil kafiye ke khirinde kam afata ko tora ganti ha kitan tora nyani me kita ina me khiliya na ina me khiliya nanti usuru alihatakum na famu idan ferante ke kuntam fi kunnaliya tampiyu ku kuma kabila ni kunta ba bo aga hataji kube ne wacha pro nan ka golle ke nan ka gemmay aw gelle waxati kitande pour sere nan ka ke me ke golle deberni akuti kenda tampiyu de sir ba na hadamre me ambere ne ka fo nyaano ko anga ka fo nyaano ko nga ka fo ke kha ana fini nya tindina sere surtout soni kon ka fo awa irrelation ga mo xombe ali xinte ñaan buru ali xinte ñaani kebe ga murno hada mare mem maxa awa ana akhuti ñen angana tanga kendo walla finde ado simme do murunde angi gere ne do me akhuti ñen idan waxati ke kitandenga bakka hada mare mu kuma khaya waxati ni ñogoni kebe waxati kebe gal lingi danga anne kenya busuni ya na wutu anna nya duda foyi ana gam yogoy ana wase gemme yogoy ana gam kafongo waxtu nyogoni jeleginde na gabo bawni gamul na ngor no kube mangori igamul la na li no kube amari igamul la nan taxu no kube amataxuno wa kenga rebe ni ra gam pamu kenga fulamane yani kenga an khay menan ka to kemuni ne kha akhuta nyani la budda anna juhdu khur nya dabari puran nan ka tu wakati ke busul soroku parce que soroku kha ni ko da hadam remme nga khati ni ci fo sire nya utama bawno ga duna ke belenki ay ko règle nya soro makhata khen khawro nga wonda ga meñi kiyenga bo anga nyangante ken de barni an ko ga nyana makha tora ge be yado jele gindi ge be yado khana ge be na butanga me jange be na butanga dantel fo amingo tu nda mo ojo khaya ngamin yumo message ngam ma terinka harsa anda terinka minjabi harsa donc kenyi me bana yimel combat nya combat social nyani seringa awutu pour nan katu kena difficulté faranya wakati kitande so ni kande men na wakati kita nan tanga ta hunu nga safandini anga haaju to na dabarni o kafo keno konga akuta nyani parce que kunga kempa mu den kota nyani kuma kempa mu den akuta nyani finlandi be ga no nga kenni xanne ke
safandi mo ko ngama duguta taxunu xamne ke safandi mo ko ngama duguta taxunu ke xanya difficulté xor ñay il fallait que golle ke nga joppo no xati ke presque ndasino filmé ñama sikko gelinga de bul masulu taxundi ya parce que gelinga de bul masulu taxundi joppe asina nda xaran cu genya ga bende version ka xamne bo yogo ni ndi xarangu den xaralle mo nga yogo ni daga sankunu presque ku xaran cu guy mani wa mi wega na xaralle mo ko asiru de finta xeer xeetu kudo remu ku beni ga gile Espagne ni do Amerique ni do wa France ni do no kuntana igante soni ke muku na soni ke muku di asiri parce que sere sur gabe tatu na tinke ga imme lemina ko fon fanande de bar won fon yaano soni kan kanne ngaro na ko ngana mugu kembre nga presque 12 ou 13 ans kembre adolescent yani donc legari ro soni ko no ko nga kenga fe joppe garange nga wol fon yaano ko nga wa Serigne Mustafa Nyang linga na mungu toko ke ga kutara wara yangano kusuduna antro nginga danya nye kharanga domeno bo kenga sengorande kellaga 1968 taro kosonga madrasa ke tahi ensuite mpaba di mutu ninkini sur mama tanzi gora c'était qui sa gelle nyan c'est pas la peine nga serena kam bon donc voilà ibn Mas'ud keta ngada sigindi bon da simma lemnu ko fosire nona fosire matière sur kiniya soni ga kanne ken khonga igana har kuntangata khoyo ku wachawga arabe ke nke okumata ko arabu ndoko kangaro wora ga pollu ko ngay wodo arabu lay masalan wodo serben ga khara arabu ndoko di ray masalan parce que gello la manu ngay de mutur ni nya tangandoy khotu nya tangandoy kharan chugu daliya ne hamziya ne maksura ne maqama ne wa kunga makay banata kunna baz nyalla gade bo soni ken ka an kawona fini tangade leminenga wa kenya no do soni kan kan nyogo ni sugu wa ko misale nga faranci ka ta khalla kutanga ya xaran ci reke simmani meketa bo xarangen dunal li titre ni ñanu kuy sugu ñanu ngadi su mais a wakati ñanu ngadi question posée 2 ans kembre 2 ou 3 ans sinon filma ko kembre mo qur'an ke gol le joppa nga simmene wani ke bo est-ce que on kawa una manne safa limunu nga kawana tanga parce que ngegalu ko su sara sugu ñanta mais on kawana manne tanga dia kella ga ñaari da référence yo kumbane ko yo ku o ga ñu kutubana lenki o ga sen qala sha'iru sugananti wona to ko beytan kani ko ngarabi kame mais est waranta fokini lemnu ko ga tangana ana famu igana sigi membari kam igana ko surunga sinanti kigra la faranya sallallahu alaihi wasallam donc simmege ada sino filme nya kembre mo golle kayme ma jop kha fobi ge ngi makaya ko ballado ndo barta do wakati ngando golle kena khanga wa kenya na safati kan khanne parce que khanne be ama duguta taxunu yani taxadu ma duguta kongini koyo kuga arabe ke xarangaro kubene ga français xarama anglais ma xamne kana bo oytu ugasne fa'il yani ke maf'ul yani ke kena mubtada yani ke khabaru nya bo diga men joppera yani ke diga men kanura yani ke kena golle ndabar ndana nya ke golle nga ke be ay ila akhirih bo uga ku gesu diga men no ko mo xobe kem dugue ama duguta taxunu yala ke sirndel li keda wona dugo ba mi gan dugo tabax ko no soni ko dugo tabax ci tukke golle wona dugo ba umma ka fofo safa wona dugo ba mi gan dugo ta brebe igata sa ke kende woda grammaire nde bari woda na fe nde bari woda wa conjugation ga nyan mo ko woda tubi wana woda na khawunta hunde woda sarfunta hunde woda balaghanta hunde wacca ke kharay wala findi kon ke nyame waxtin et d'ailleurs bil munasaba ana ille katara buku to ngunya ni fanna ni kusu ta ko imata ko ta ban no bawo nahwu ta'u sarful ta'u balaghan ta'u me katu kuntu suga ta'u no kema sorom pata wa kema sorom pata safandi soroni safandi ya kunta ga palle keta erreur ni be ni gari safanda no ini corrige al-imam shafi'i ga usul al-fiqh safana bo kembre fanna kema ta'u ga tanda fanna nyana to ko nyana usul al-fiqh soronga kharamu de may akende ta ko liya tabaski de banga be nyana dina nga sorongo kortum pasere mo ko ay pasere mo ko gafe ada ta ko ndukku nyata pour na organiser xarale monda wa nga na ke wara amu nyen ken khasu nyen ken mutlaq nyen ken muqayyib nyen ila akhirih
ala taxunu farak no ko ñogatino farak bo kembre sorongara falle fanna kega taxu agara erreur ni ben debari ko kembre fofre tulle mbagandana fana sasenna sasenna yasu fana idan c'était ça la question na safaba walla na dugu babi kana dugu ta birebe safando kutingun ta ko de birebe mais finalement lagara famu ngar soni ko ku khafay bo est ce que de mare ba est ce que joppe meba non dañi soro de joppake gel 1960 ni botuni nga ta ko xamne ke xibaare kamma mais ide joppa initiative individuelle ni c'est à dire i meni golle ñan tay ga debar talla ado soni ka ko xamwe data serenti finance ne serenti demana serenti soutien kinniya har association ni beni debar gadde bare ko APS ni o khrife Allah ganna ne man ma jaji sumare iga fanke soni ka ko kandanga ini debar ni i meni wakati nyakam madu i meni na burundo i meni jodo ndi me tampi nyakam donc sere gana ta ko ngana kenya dugu akote nyani kenya ne golleke nga engagé ti sasa a debari Allah gana nya gana ya duguta wakati be la gano suni brene anna koy fo be raga surondi na surondi fumbe gana konte wona bagandi kundu fina le mundo kismaru ngana ri brebe baba mo ke surondi baba gara ke ko kundu fe baba de ke kan duna akhaka fene duna wajibi ni quoi seringa nakano erreur ngalla takade no bolnya idan kian khotay finlandi be ngada gemal lemma ko golle ken ko nga aya gan xamne ke safandi mbala ko ken bo khotay sikandi be ngada gemal lemma ko golle ken ko ken dina ko tuku gama lexique ni ganto ma soni kan xamne c'est à dire que arabu français ni nati duna kan koranchu xanu be ni ga safandi ni fenya ni maka agana bono wobono wa fini no gon ku mutino kuni nyani maka xamne ken ko nga afata ko sarasu wani me gana rita ni mena fo wutan no ku xamne nganna ko mutino kula manu ko ngono gatin gumbe danga lexicology ngono ngo tolmane c'est-à-dire maajim ni ngono arabu xamne no ko tebe nda ko tam maka anda famu wa bawni ke masare ko tuku ga sare no wakati kebe inke am ko tuku tingun ta gondi mbane kanto kotuku kongo kotuku ga dalla dunai manan khaya no kotuku boran tanya na tasir suka na girta ngana ri akamata kebe ngana famu ta anke na tikiyat bo ken ka khada khanya na fawda yo go khanya na anarchi yo go yo mahaya khanne ke no khondi ni kha anani yille no kun nyago maka reference nyago maka ko lexique ni ngo maka bo gana ti awa misali ngo wacha ugana ni khoy ngedre ngat khada nga biradanga bo ko ni sowni karanga biradanga harre joke me xabe ni gata ko ni reson ko mukanu intro ni professeur Goren Kane Abdoulaye Diagana donc yani me kono me ganani wacha sirbe ganani tananga tini ay kay soni ke ngama kenta soni ke ngawoy ke tu monte ke tu kenni soni ga xamne wuti no ku go ma xay waga ilen katon wuti no ku ganta kano il faut obliger ni wonan tagandia wonan cigindindia kani ngi ma difficulté Goren pourquoi académie to maka na enfin académie to maka be sigi officiellement araga nyana tuwana ndang référence ngana ti académie ti soronga ta académie nyanti maka ke ba parce que académie ngomaka mais académie ke kinyer reba oraga ti kian référence musoni kelle men chuda ba o makine kelle khay pourquoi parce que son ko ima wutu en charge nke deban ci sun kiya kama ka fom pogan ko be xama xatoxa toq sorom maxa i bane daga gujuban ini xaalisi ni leman lay ni waxtini lay ni tampiyu lay ni yonkini lay haaju sunto ku illa mani critiquer bane ata kema gamu ilele ade pourquoi gama kede bari kenta tuwano ku jelekini tuwano ma ka foke har so mo duguta me fam o mo duguta me on sait pas compris est-ce que ganat soni kara inte tuwano ndeman est-ce que mouradi ne nanti comme ina khalis ni ngaben kaf may ni kini samba ni kini dembe ba non kem peut tuwano ndemanda ina khalis ni ngabon kaf woni kini maja wallo ni kini wa docteur fulane ba la kem peut soni ko ndemande ina jamon kaf may ni finance ina tuwano mutan charge na gollum kiniya demande sunta dangi nan nan serendanga ke golle de bare hangu ambira dim pay ki ana demande ni me dinan tata na wa na don ta ko na khalis ni kaf na pro ni kini kati fulane bon qu'est-ce qu'il va faire bon soit ya dana linga dana ko de bagam linga dana so wana xet que problème tay bu kenya ni ma difficulté xote be ngade gemal le maxu qur'an ke parce que concept ni ñana ko
luga bane se khanne bane se aga qur'ani kero aga nya khanne ke bane ya sura sura itradi sura arabin qara Allah itradi to sura arabin qanne ma kunnum ga meno pourquoi sura gante parce que concept ni yana ko mabadi ni yana ko qawaid ni yana ko wadi ni ko qaida ke khotbana ko khotbana ko lot abdo ko nan taga non qaida ke khotbana ko sa sa ken khotbana ne ila ni kat kam soni kan xamne ado qaida ke mu malla gari c'est un problème soit man na khote ke duro licita soni kan xamne ado qaida taxari anyano ko xamne be ga vidien te nyaga on a vu kenya ni gatu ko da ngala traduction littérale na harfe ke ban recita yo ken di kenya ngi ma difficulté xor kuma wa golle ke debar den xondi yo ka har sa fi bane ke nyim palle ko sumba deta fi sugona khotum ma nga dangi ni tay kenya kaga ma debar ke tan taxanyana wala kaga ma debar ke an kenya ma debar ko lina debar voilà anga naku duy ma xosu kaga naku xay may ma xosu xaraga kebe da xad debar parce kaga ma debari ana famu ko lina debar bane be a hari sere gana ni na debar wacca fe ba no gor wujuro de ko mo xati sine tam ke so ni gon xalle ci be gada tan xate bito tara ta korni tan xate e bito na xate taku avant yo ki ana difficulté wa la grebe la ga signaler ne gada gemna waxati ke wo gad difficulté be gemal le maxu waxati ke dia do gada wa xamne ke safan dun difficulté be gemal le maxu bo ado wa xotu ku gam kafime lexique ni nanda bari bil munasaba katinga diga me ngalla adni o cheikh ali bakari sise hash bagaranke alla ganna tanga adamu fikra ke walla tuwanu ngure ke ra'diya nanti ona maajim ni dabari c'est-à-dire que oga finatini limanan ka ku silama ku khabure aljanna fitna ke sunu arabin kanne aka khotu ku ha wure ni nyane ya wure ke ma jo fanga so ni kenda fitna ta kende suman fankanya bo qur'ani ke ga wakati ko ne fitna anta ko ngodo fanke an ko ngodo se fitna ba wa har khairi oga khairi an so ni kenda khairi wa akenna suman jamu manan ba su khote ke alli kunduga ila bora wada bora na risina jofa de sonu wani ken khairinya bo Allah ka qur'ani kan na fa khairi ka da ritido mana ga beta na ga khairi ana fa idan ugama maaji min inda bari siradir ko gama lexique ni inda bari lexique ni ko ga khotte ke dinam mana litini idan ta khammana ke ba na litini ga dinam mana ke garti kinga ma dabari o fagaro har mouvement ke be ko ngadan surun tejan c'est-à-dire na qur'ani ke riti kundu ugama accompagner so en même temps na accompagner na lexique ni ndabari nanti ke khotte wuren ke khotte mana ne ke ay ke diga mi fulana ke khotte falle agana ko ngi sariyandi kala da gumun kunu ko ngodo ke ay kan gumun kunu ko ngodo ke ay a khafa garin ti problème tana parce que soni ke anda diga me be mugu an jawna debande bara kam har katta ga fam parce que ke golle mo godde bari ke wure fata qur'an tafsir ndef ken qur'ane mana ni ñano ga diri pour sere na ñanna daga ay wutu ke golle bakkan ko nga mo se ngi jokke inshallah anan daga debande ber tay tafsir ndana khafata nga dinan tuana khafata nga ken khana risque tana khadu ga wut et pourtant arabu ñen mais arabi suga ma kharanto wala ga taqul ci qur'an fasir mais j'ai peur que nga kan fo be sonu ko na ma ci ken dabar c'est-à-dire que wala ngere kharata atiki ay tiki ayta bo anke na daga debande ber tafsir ndana khafata kharanga na fata anta fo futu أو علوم القرآن القرآن تواغنين أنت فوفتو أصول الفقه أنت فوفتو فقهنا أنت فوفتو تاريخنا ونكن كين فوضى هاي في الحقيقة نكن لي iyo ken ke da tuwanu nyane o deman wona mi deman tesini nin ke dema tesini ke bo nke ga fanke ben ko desimo bana sugun tuwana nyanga fanke no ko anga tuanga fanke ben on sere fanke bara nga terena le andema anga fanke da nanyi ma fanke nke ni me fanke adam rem nga dangi to duma nan tabaten to ko c'est tout donc igade ni tabaten to ko wona meni golle ke o suna timmandi e goni na buguti lugan karangen karanga so ni kan kanne no suni kan kanne wona arabi tafande ke ma wara nubu na jofe nin tallo boto loko wona arabi tafande ke awar dike nyaay expliquer birum parce que awure no ko ngana tafande arabi nga am tafande kat soni ko si lor pan parle pas ay konte di am pa ante diga muni am pa diga mu khadila tanada ona français tafande ke me wara ana famu ona oga khara odo araben khara kurna arabu ku kebe khara igar kebe sa
korna khara wona fa mona yillande wo xamne ngo soron kana or kebe fara khara français nga et pourquoi on connaît un livre d'économie pourquoi ça s'explique pas sonique pourquoi c'est sonique la carte économie karang sonique xamne et pourquoi kebe gade économie kara kebe gade géographie kara kebe gade histoire kara kebe gade philosophie kara bon kita yung karage philosophie fotra sundano hangana mo kanjuro ko sugunyam panna ya no sugunyam panna fe hada marem panna ya me aga ko mo ke ko ngi mo ko kebe ta anya ko bi jinna morin diga me ya ñaan quoi mais non sere be ni ga kita yung karanga me ya kita yung chimano ya ngir min na li man na yere ntel mi legar di min na mbire tokko yere kambo ko igata al masail al wujudiyya ku ko resim me so ga xane c'est très facile Allah ganna fammi naam Oustaz Sili Oustaz Demba ntronga oda famuye kita ayageni golle suwa serengala kinalle mangara khotani wara akane ayageni sheikh ngada tampancin kino igar khotay beni woru golle ke me kencu mi sigi igama ro golle ke no Allah di dama golle ke aga xenne ma kenya fe ada difficulté no gadi ko gobo yani nis mana take ay odo take fay me frena ke to on a continue on a dangi ka tindikandi be gayere tindikandi be gayere fadilatu cheikh al allama cheikh Madiafon Tanji Gora o gamulona jonko e katan kenya ntuwa kundanga ngema ngara ngafu be tu parce que harme ngana yesena anje fene kebe angatu ndori na Senegal ter cheikh Madiafon ani ter filani be na alquran na petri nisere yegutu amadalla sino be ni dangi kharaka tereke matu ti Senegali kunu ndutu nanti maktaba al buraq cheikh Madiafon ay mitu ayage de sedu wisama al buraq and ko ngine nanti Senegal ol fi goyo go ada alquran ada petri ol fonkanne inna antuwa kundan ken serba kenyan serbane filande ayage ni cheikh Madiafon Tanji Gora o gamulo na tirde be tirde cheikh Madiafon est-ce que o ke golle be angrano fonkunu soni karano hunga anda o tuwano be ni dangi ulama o be ni iga hadre no ado soro be ni dangi kane andre tere wari agar golle de beri ken golle agar anga simme na kin kan kan want na ke de beri agar am pus agar ke golle de beri es soro dangi o kane wallo ga break no igar ke golle me gar joppa agam timme wal igi simma kama wal igar ke golle me de beri alla ga ko ngona na kenya danka incigi angi simanga tinati golle de wala ha ari kammo ko naam alhamdulillah da ngani kebe taribun ko ngana daga kabila suna ko nga dennya serfono ngana golle be jope gana wara dokko be sorobe ni gana ri falle khana sukke da batte yo ke khana karans khore ya wosoni kara c'est-à-dire kisman de poge be jopo da su wara kille il faut gebe a jopa wa wada su wara kille nga angana tan ko su fi su manga daga jopa ma yimme nga kellante gemme il faut fini nyugo ni anan kara nya fay ko jopante ke daga no nganna timante kiana tar kunda berni ana u moto nu den kale so be ni gada ko ngar ko be fanne ni ku gata ko mo be tu anan gebe nya fay o tarin kana sa alhamdulillah ngan mu ko so ni ko iso ken sakka bo ngare kebe ko birenu fanne ni ku soro nya ni jopana mais gana ni jopana nya ko musawada ni nya ta buru yon nyen après soro nya li ni falle farahidi ni ga balaga ta hundini bo ile ta hunditi diga mudan tantu ata tonto dan tantu anta igari tonto après soro nari ti falle wa ina tonto gobo tonto ngabondi ina wa fanake ina ni nindi bo o kusoni kara ugelli wotuano awa konto feeling be ni ga oragi kontene nanti I kontonta ukudi ken fi khas jopanto nga iganti timandinia sergebe an chafando khri sukuno ko ban hagat angati exemple nya isto misale woriba si parce que okismali ko nya khinge yakundu awa ini fi khan kitabu kusu safana ini arsala ke safana ina lawli safa ina sani safa mahamani ana famu daliya ni hamziya ni maksuratu bunduraydi ni ini kusu safana annani na sirbani cinkite nyimbe bani gar ko be safa wa aray kande muma fakka ana famu kun kande mumo changana kande bani wutu wacha arabum paga yille ne kato kunya maktabati ni nokoninga mana kitabun ko bu khaso no khonga iga yille ne katta kismani ku safandi fo khaso yogoni
arabu lem mu ñogoni ina kharange yogo dabari jami'an no khonga igatina danga tawfiqun nusus kun ayadu tahqiqun nusus igatil kun khalle ne manne safandi fo khasim ban ya kharange igatinya kharanganatu safandi fo khase wo khaso kayti ke ga khaso wo khaso nonu kuga burge wo burge i khafanna kharangunte ne kenya yangana kayti ke sokondi wure awa masini ngima khaya moyeni ngima khaya iraga kayti ke kharanga manne safantena no kenya faga sigi surunga sage segene nan daga ma wa fir'auna khasu kuy mani ga nyino nu beni no khili ni do tagayunga igatin danga kuna tala sasa bon hieroglyphia yo nan tina ugatine da hieroglyphia parce que est-ce que hieroglyphia ni message existe dans l'histoire de banyana kama historien ni nokku mais en tout cas on a khir kundunga suga khili kundunya boku soni ko rante kiyaga kan ci gogo jote ke question sasa est-ce que serbe gana qur'an safo and khaya ba anda me awur dukane ba mame walla ubi anken pinande ke de bari ba ke question ga poser do o gara ganta continue do fiya ha kenge to kismani de kesu joppa angana ngeke kharati lawoli ben kisma ande safalla gana ne man makalaji ma ja khumba lawoli ke karo mu mapakanya na tura ngaso ni kan kannan kanu awa sani ke no kundunya kirabu kubeni ugenyi garanga ifakkunya no kismani kunyi safandra kheye ke nya safana ina arabi ma ke safa kotu khorenga ina na ko ke faga awa kotu misenga ga arabe ke expliquer soni ko on safanda no daga ma yogoni ga lawoli ke dingro nyogoni ko risena no ko ala fode bakkar khanchoni dingro nyogoni na fi ke kotte kundu ke sahante fe kundu walla khalude erreur nyaade ke diga me kundu ngana ke ko kunda ma yogon la sama misale nga kursindi fodum babu no khonga o modi nya kongo aga ci nokube aga ci wafilo nanti bakkar khancho nya kongo nanti futunde nyani ke safande no ko khallu kitabe ke mu man no ko filun tay waqila bon almuhim malakul hal matahqiqu dabara inti mi nyan to diga me kay kuluta o gani mo singo ga ko khottu nyogo ne nati wa fode bakka khanto ti fode mede baba ti fode fulana ati ke khotte de agri batenya jo feti ke sora ke le gare nya khazal ani sora ni menyay masini nyanda bonte ila akhiri donc kencho suna wa exemple nya hadam re mena nanti jaga kismeni ku wa imani c'est-à-dire moyen yama soni ko khadar ko mo beta soni ko madam na moyen kin sere nan tan ko donc jere giran to ni ha kama bon pourquoi atun qadi cheikh mtakon qadi mamul lemin daram ga rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a mamul lemin daram ga fankati ko be oganto o to ta fankre o diga me tourna ta colonisateur ado to tubabu ngaja asigi tubabu kane. Mais ça ne suffit pas comme explication. C'est l'anta événement figure nga ko ke bo nga explication toura ta kempena na ta do tuba bunya ngaja asiki tuba bunya kane. Bon, sere gana nya gana kinye ma ken degré ya. Ana fa engagement nga nam panke mayun kinga bakka be arante nya na ray nya ni nya ma. Ray ni nya de grindi, simme nya de grindi. Kan simme de grindi, kan ray ni de grindi. Abo kan komba kan message nya ma. Kata soni karai ko kuntu go sanku a peski soni ko mingar kebe kota inta i khalle ngani kebe inta menyi nan to khalle nyani ke dugo nan ci wona ke de ma de mara yo khalle ke fa anto do nan ta kenya de mande ana do khalle kebe khaga mulla am kha dugu ta khay ana khade ma ken khalle khaga akita mo kombe e kha ken de to kismani safanda no nyani ana famu tagano nyani simba no nyani subhanallah yani emission nyano na radio nya fi ñu ko ne ko ngenga xote nyana buru bo kube ne ku ko rin ko nga angadi wori mo hobe ira nyana nda exemple ayo goray ko ngina ayo gorantu ko ngina yogo ni wi ne ta kuna yogo na wi ta ko korosnya yogo ni wi ta ko khalibe nya yogo ni wi qur'an nya kharanga bo jugudu ke fo khayente nyani seulement na organiser na kinyanda ga khawa ga kinyera ke be wacha o ga ma harken khayes c'est tout à fait normal parce que kiyen qado kelli tabu masinga foncha fane de awa akhay ngati telefon ade akhay ngati ko bo kemma nyike kismani ba donc laga kebe dai kulla manya da iranta da jele ki khantiya mais di khalle ndaba parce que gar fofu mu gira su tonto do kitabun karo ngo wodi nyiro alhamdulillah walla gana tawfiq naam ngi man ke digane khalade o danga sire jiri geni turde sikandide cheikh nga gara patam panje kinima ona silengini cheikh silli
silmana nakhtandinga ana arondi inshallah kato bugaradi kildo muy illegre aywa oustaz Demba Ba o tinandanga barakallah fi kube ga radio soninkara.com terin kana ado radio Zikra hana tulanti lenki aljuma qasobe geni mois de février karakon ko tanyani sine be geni wujuru fillo tampillo bani odo Cheikh Madia ko tanjugora yantahu hadanga rajun ku kamalenki hay moto ta fana fike yo kaga grindo ma France no ko nyana aga daga Afrika o gan daga kita yo ka lenki ke wor kita o ma khayre Cheikh andi diga menge benko ke be sigi angara ke engagement tunan tangu Qur'ani ke safana angara khota ke be khanyanu ko ewa gan soning and fo khore ko soning ka hundang lenki kenni anga o kismani gana kebe joppa o kismani gana kebe joppa o fabini gana kebe joppa o gana bangi o gana jukida batinya wala talla a ameliore wala talla kugundi anya kanga jaman khoro kube o yakinga o gatin tuwanu ngi jaman khoro kuno c'est que serenya ndi wa timandum de tay Cheikh Madia ko kebe gaire anta anti duna hakiti ke sugrene mais Cheikh Madia ko ewa uga Allah nyagana dang Allah ganna wiro yo kisakine khadi agana golle be toko wala gana golle be joppa khara lomu gar na falle iga jokkinde wala romu gar na falle iga jokkinde o hajuni kenyi mi malen soni kara yo trinde naxtande ke be go ma Cheikh ani murko nanti ar moy nya trindi ça veut dire jaman ko fon khallingen fofu il faut jamanya na de berdome Cheikh Madia ko tanyu go ragana ci kewa kitabe safana yu qur'ani mu man su tafsir nu qur'ani yu tafsir fede yu qur'ani mu man ni landi ni soni kan kanni digami ci digami ar moy nya trindi Cheikh lenki had mendi système ro en place naro baranga kudo ke golle gala ko bunu mo xobi parce que gol xore ñan anke mbana nak ci golle de baral kitabu ku bakka ante li debari sero ñano ku anke ka izini tam ga kitabu ku de barni e wa kay ci deru ku xobena su xobena had men moy de bari وصلى الله على أشرف المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين yo i fana moyeni kuɓeni o gadi wutuyani ngada kuɓeni ko birenu ferantayi wa gollu koronga ko kunduyi hataji keɓe hataji moye horeña yo i hataji ya hatahiyan kay wakatini ñogoni konne bawoni foyogoye koyi gañangana kongo talinga o waraganta fofo muman kitta o maha suwara suga bonno mahay kenni taliñayi yo wa sahanten kayanaka aya fagani ngari kebe ko soni kalle mun namaka décourage wa maka décourager o khorna wuyi gebe ke wa parce que angotu igatin fo bela l'autoflagellation c'est-à-dire serenan to sikani mega du katanga wunu akama siroko yani naqdu data sirenyan serenyi mena na l'autocritique ni mena ntoko ni me critiquer ne asirenyan mais amaka kinyandara xey golle kay me mu man ko sñanan ta ko na wuya bo oui voilà non yani nan no kudu ye mo ko nan kini raxé ko no kudu bane fe na wana jikidum kuti du quoi ça dire bo lanta keda uranta keda c'est pas la peine bo unda kinye kelle raxé gay banata ça c'est pas bien ça donc xade kenya wari le munum maxay sas le munu ku capacité begi maxay an amen taxlisu kuma na misale ngon kadang nke ga ke durgo de be kundo ci lemunu ku sasa yugo ni igar kharang be de brinke ma har ken takande nyimbe de bar alhamdulillah allah fonna sira ko nyam parce que adam re mudu ngana tarna ko baganga agam pasang musulman so ni ko allah gana ko buga agam paso wora takamu ni bon donc kha lemunu ku ngar fombe krosi bangenga c'est l'autoflagellation c'est-à-dire que il na cigitu du na du khungu c'est-à-dire nan décourager ko am c'est pas la peine makaro kay yani may soni kontu ay tasere man ay kunda bo non c'est-à-dire il faut wakati ni nyogoni vidi ke beraduro ke kundu sasa yugo khana kite ananga kile Allah subhanahu wa ta'ala voilà fo wala kan fo be mo man kita suma ko bono ba laga ke be dan dugunna na kende bari bon wakati ni nyogoni nke ngo contaminer c'est-à-dire so ni ko xibaru ngali ngoni dasiri c'est un peu contradictoire mais c'est comme ça c'est-à-dire waxtu ñogoni xibaru ngali ngoni dasiri siri
bon waxtu ñu ko ne xa bo c'est vrai que ala hale ke ga mo ko be ala sama tanya fulumar serenga sofene dina kama ma dina khara serenga sofene duna kama ta duna imetu yogona du to ko maliana se franci kama ma se franci abada yogona du to ko no franci ana se jamane kama wala na se sere me kama ma ora abada bo c'est un peu décourageant tout ça wa ibran anta ananya anta harbane me to amma yegi anta yugutu bo ga wala yagar mana na ma kan anara galla kallo yo لما نجي yo ala alhamdulillah ala kulli hal waqti ñu ko na ñaan ko nga décoration ko mané mais xam waqti ñu ko ni ngada qur'ani kay gabugo lemme nga imarat al arabiyya ke tawre aga gangudi abu hawa aga gangude Allah ganna tanga aga gangundi bo soni ko nyumi do sembebe gari nyumi kay do ko nga ado tuwano ku igada ido sembe bigri kattinga nan to pare wonande ma golle ka ganye men ko be j'étais contenté a jank soni kara vraiment o gati no rante golle nga do me minga tele na bo na e boss nyogo de bari simme no ko nanti en fait o ganda diga mi ke wara go golle njop soni ko ra golle nga do mais il faut ko na golle ona diga mi ke awa il faut que bane suga yogo suru suga kana ko jopade a jopade nan ki ne rew ga fra no gagu parce que o kunu fure muta aw aterente nyaaw fure ke gam jambande ya falle wonto hono donc no to ko sikki gare ke uga mankanga fure ke tatalle de il faut ko yugo anan kite ta na o tere ke anna kumu anna jamman anna pi anna jamman ana famu donc en même temps content du toi no ko xibare nga en même temps content di ka fo ke xibare nga ke no ko idan yani fumbe o war moyni beni wutu kuma ani ana wakati ke busu soronga ken moy bale nango to bire min chefe ke kam na wase dalana kam filandi golja nyokku parce que ngana tanga golja nga il faut golja nyokku nyana nyanga mbax lenki ko dage golja ngati awa masininja wa parce que c'est normal parce que ngara wor gandin ko xayo kenga be ngani bonni ma xa yo ke taxu ndra xente bo woni yokkun to ko o sogoro ko ni muñay bon lemul ni wutu anna remme kenya ma khara wala khara me madina khabar talingata wa karaman nyano ku khasenga me kambuane de awa ido godo ma kambe nya de ido godo ma kambe nya ina bon ko sa ken qal alhamdulillah o technologie nga kinyere rebe wata yukulla taxil mais il faut qu'on a la fikra na lemul nchimani nanti sere sugon kharanga nya lenki il faut wajibi nyana kamma na technologie ke maîtrise واجب نيانان كم خايا غي توالو نيغونيا كل نيا خو يعني تنزهوا انا كو يغا وتطهروا انا كو كونغا دوا سنول دينا دوا لابا دينا تا انكي نيا يوكو مياتي اي واتساب نتا كيم مخا كاتي كي تلفون خبارو ولا كانو كيم باتي توانا ناك كيم موتو نيا حق non كيم باتي توانا ناك انكي لا يتني واتسا bon ntampike whatsapp khibare parce que ko kay ndega manyi diga mbure nani bon c'est vrai bon là itini ntampi yani ku ndugu na su kerta ba na ta ko mais tuan umuto nga khen kayan kam ke ba ngare berni fo ina khana kita ini kita kam nga maru no ko yara da kita donc kun nyoku ha kita ndenga c'est vrai que a côté nyer buru ngana ti anan consacré ke golleme wa ordinateur min do wa imprimante ni ndo kuntana logiciel ni nyogone khobonde khotenyani gantam magamar yirgo go golle kede bane falek wona golnya OneDrive ngeen tan ma hardama to ko khay gado ko boy ti waye montene anda bon il moy nyani parce que il faut pas wi fini nya gam khay fo ke gam cheikh am kede bara cheikh am kede cheikh no kunde barne kam c'est compliqué c'est un peu compliqué parce que soro ko fo si way mulla na de bro be agade bari mako do to idan ke xana difficulté gore ñaw gada ke malle mako gol ñan ñoko do safandi fonu soni kara pu ko haranda ngelu ko gara ko be projet ke be ñane lebunu nga xawé wutu ke ñani ngatini iga ke débat be sur WhatsApp ni ko do Facebook ni ko tanyani ma bibliothèque internationale ka soni kara gan xawade une bibliothèque internationale gamisi seringa nañ ku safa do goro men de barna antele ta bibliothèque no nya na fu yendi tare ko do wa xannundo feyu na murundi il faut soni kara unte soni debe soni xale de ber mais soni kara sunan ka fi ina bibliothèque xor de ber safandi fonu nga nya na ko nga seringa nañ amul na soni kara tare ko ci xale ka na ka tel ta ko no wucule man
ana kapital masadir ni ngori masadir ni fo yogoni safe soni gam kanne yogoni safe arabin kanne yogoni safe français kanne woni su kaf me no qubane o le munu beni ga université ni ko yemul lay nan safande o khabilan kam yemul na thèse ni dabari mi ranti dabari ni parce que référence ni kitan don ko tanyen maraji ni kitan don ko tanyen masadir ni kitan don ko tanyen idan ke khanya difficulté ko le mane golle ke wa ila fali que na moyen kafme ko ngal tene o godo moyen ni beni kafme ya bo ila fali que sereni mi mena bibliothèque ndabari bibliothèque alhamdulillah bo na grindi france khadina ni la den afrique c'est très difficile mais khara le monde yo odema na auto en charge na bibliothèque auto france na den ma ga jofane afrique ya bo pour serengana nya lak lolu se fait sous au moins serebe ni ga se fankano ko l'imam la jarkasi gado ko إبراهيم النخندي أن تعلم واجب ولا فينا أن تعلم ما قيل على ما تقول وما تقول على ما قيل وأنغا كيبي كون يسكي سفو سرودم سفنا كما با وأن كيبي سرو كوغ سفا كما ويسكي أنغا كيبي كون سرون من كون أخا كما فتا كيسو توا وأنا برانا كنتو يفوك مراجع من يعني كما بسكو غناني تفسير دينا ويجوفن فانا كيسو وأنك أنغانو فانا كيسو خلا donc أنغا جوفن يا فانا سفا كما et donc il faut au moins yana joge fanna gumu ko anata kati ken tike wanke galla gata fo ko ngeke anata so nda kati ke bo ke khana fo ya yi fale ko na ke alhamdulillah la ken na khana wodi bibliothèque ko ta hundi ta ga ile ne kata wa safandi fo khasum e ken palle ga de awgel difficulté ni be moyen ni be no gadi wara place nga ken ni na tafsir na non trinka parce que ne so ni kan khana ya safa fa to ko maja ko bane atwa ko gani ke non il fallait que kana tafsir na nya karinka malgré tout il fallait que soro ah oui celui qui meran tafsir na nya bulay ban tafsir na nya ni ana famu bon atum qadi makiyu drame lugan tuwa na nya ni c'est-à-dire lugan po geb ni karinka na ana famu ka soni kenga asrinya na soni ke siren kono bon kasagaran do kunya batenga watu nyogo ni kega kebe kongo natno ke akhalle ke an qur'an tin qalle ke Kurin kaji damba Abu Bakar Turi. باي كنن قرموا ما كنت كنن قرموا والله عارفه اللي يدبك انما ور خصوي نياندجا يا كن قارنا تاغوا الله بيجي كما ان شاء الله سنصل اليه باذن الله تعالى كنن دوان قرموا غاني يو خانا يفلك pour moyen ben ngari kasme يفلك نان خانا سروات رنكا يفلك har mabadi ni be ni ma ngatu usul fiqh ifale kan kana surata ni ya terin kai khaga explication de bar nga sagara ni bakki ko ni comparer par rapport ngi gara gutumo ko ado ak ngara gutumo ko kebe kan seren parce que antodo ngede manesimo wala ma manesimo namulen na manero soni ko ngure kharanci ma kam c'est ça le plus important ngede kebe simo ken la nyana yere c'est pas grave mais anga jofa ni soni ko mo be ko kana jofe wa neutralité nyano ko amma kanya parti wuti digame wala karan digame wala namul nato munyakini duwi wala kusu kesu ko tanyen parce que kesu na akhlaqiyat ne nyane wala sinda nan qawa anifu la déontologie anga kebe roni ngure est ce fasal digame feba est ce gajan digame feba est ce parti wutun ten digame nya feba mais kenya illa qasundu men jarante ngani nan kinyere ya nan tafaninda anga mulan kanan to ngondi nan cimmeya anna digame kini nga digame be ananya anga ma goren kata itu diga mutanani ya diga mumbe ni ngata ya khusni o ke khana wa moyebe o gada utwa na dresu sillu awa tafsir ni ngi tarinkana usaja abdullah ba intervention ni ngi tarinkana wa fiqhun kara do soni kan kanne ke karanga nafamu ado awa analyse ni bene agide barni kafon kamma ado dinan kamma ngi tarinkana purna fo kafdu makidara me وما شاء الله إن شاء الله على كل حال يعني الله يحفظه ويمتعه بكامل صحته والعافية يعني ناترين كان اللغة كارا بس كوسوان وتي نقولي بان ما كيد رامي كسمة نقرا وكسمة نيا دونك كودي كنشوسو بريس كودي سوانا توا وتي نقبا فلا قبان وكوخا لمو بوكو بوسو قرا يكون قاسا بني يكون قايا يخدي يفابني يخدي دونك أنا قواتا ولوجين تونيا نمي والله تريني annan tangu qur'an tarjama anta sar su terin kana anta tuwana terin kana anta diga me wut nokutana anta simme ambane ban ta kella mani gemme donc mais comment il fallait faire ke sunya sababu ya wakati go be am pay taxunu téléphone pay sonne na la to wutu
bon no presque no ko nga fa soro ni hakto hinda fo mané bon parce que sinon man mais bon encore ñana sur disposition yogon am pamu yogon tampamu yogon ko so butto carrément ina relation non ina relation kutu ina mama kawiya wala kumende khawro nani golle ki angabo ankam parce que angante safeno ko anga safande anga simme anga terinke anga hadamare me go khidmanga yonki baneke bon ngana safe joppa telephone ari safe tan nare anara ko nga il fallait que waxati ñogona na wa fili ñogoni konko bakka duya pour anna priorité ni ñogoni sigindi anna golnya kunda anna mura ngaxini ndan menjangu ndan tapalle an kapalle mon suda inam pamu ina yam pamma parce que asreranta kesu de do metaba aywa na yoga cheikh usa demba ngori len katanga kad trinde ke photo parce que soni ko ndiga mel ci yoganati botu ñeme xaalis xibaare ngam ko ngi moy angot photo ko aha usa demba bismillah aha kullu yani usa silli cheikh madia ada fatam pacinkino mais trinde kargande degi maxire presque arana ntisika kamase ara diga mun no nga ayagani soutien ke rek ngar soutien ke ko nanti sondi soutien ada moy ni qur'an ko ngamul nan tan katra be kenya ke golle khore be ga kum ke golle kundu dino tamido segu golle ke pour golle laman dino tamido segu fe khasu tamido segu fe golle ani adalla ke ko ngamul na tan katra trinde tumundi begi makare kenya golle ngi me falle est ce que cheikh madiago anda tuano beni go maka o maka saha keno kuma wala komiso wala sere individual ni ando golle ke ando koye igar golle ke hagar xeñe igar fay igar talihat la no nga igar aray ni ko ngano komba wala ka golle ke angi ma banando jop rek amanga dugutana anda bagandi awoy mulona ke no ko na halaba inshallah iyo alhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد ke sete kundu ajabin denga tonto depuis makana ko ngalni jawol takko bawne nawarinde adingirangatu kona gollen daga mo ko nya explication asasa ti fana sucieni beni ga mana demandu beni ga kite soni ko nokkunga demandu beni ga kite soni ko nokkunga pour golle kenan jofe ke jofe rakhebe aga jofe sasa ado kudo golle kenan katu jofe ne kitabe kenan noro ngore ana bagu sellanga soron na wori sucieni ku khabile ni ngay gaboni bawo yo goy serende man ko ta yo ganta haratu menanti dande de man dem patina bure mbate de man de wakati ni nyogoni serenna harangara jamu ibana ta ke hana de man de bo wakati nyogoni yogoni ta serenya de man kin karai wa antin ko iga tewno iga mulla nan déranger anga kebe anawara yo demande ke khabile ni kukunga kube ni mahsusat ni ngeni yalla yogoni ko qarallemo ne jopani yayfina France do Afrique do Amerique ni do Canada ni do Congo lenki masigi ga sikki dimbatte ni gin karuma igi soutenir igi ndemana iga tigtininga Allah dangi en palle subhanahu wa ta'ala pour gollu kube ni nga engagé no ko nga namba ha décourager namba ha tampingi walla France am lenki presque tanji kessine bo ken soutien xaralle mo nga da wutu iga kini lagar dingi yimbe presque
yogoni rai nyana into tunanti franci fakandi maha akhia into tunanti kunganin kenyani nga qabila ngoro nyane reference yugondo yakale mpaba ne woyere mpaba tugunu yere ngakhini ngero witele ma presque tampile do leñu gu karkibe o bene suga nya xam ko bane so xamte bane barta bane parce que so ni ken ciudi ngori xarale mo ñano ni ngori khabila no fo xante yo khabila ken ko alhamdulillah khair fal nawtu gel gel yere ma fo fonte khair fal angana daga no kusan tin ya kuwa nya khali ga dangol nawtu gide ne don ko non Allah to fo murnu bane no ko ga sikanda ngatu boy khasatan shuwa khiyar nyanta hada mare men ga de barni bire mo ko anga mula na bire mo donc xarale mo ko yanyi ngi mako ko tarale mo girna kenal le mo idi soutien kidinga o kara ke suway duna gana ni koto no yi wan telefono yi wan kilu ta kundini yi wori nan nokku yi wan kilu ta kundini nokku ni be ni gana ko tam ma duna yi wande maneya wa ikunyi meni wakati ni nyogoni antinia to ngoldi nyagol le ke parce que anto tu mega kebe de berni aga kebe surona imenta ay menta bon kena ba filandi wa nkaram mo ko do menjangu nkaram mo ko no di menjangu wa ntado ngada hijibe la ga sarbe no do dunano ko parce que adam re menga birene haro ko daga na lieno ko ser sugo ko karam mo ko nyana mo wa har kafir ni ko beno diga biren do men bon nyan no kunu ku waxtu ni yogoni ye kite ni won ko nga wa anga duna soron karanga di batte karam mo ko akhabila nga be nyar bu yogo de jibbe nya kinanga me yogo nan tongono birene ya yogo nan tongono duna ya yogo nan tongo kafonga ku sunu karam mo ko ni ado menjango wa lanta nyana ngama soro yogo ni to ko nin ko cheikh alhaji cheikh al-khalid tanjigora mo asuyatu pay sun xarale man ci suwot gel wa lemina ko ga dome mo ga kembre o dawa ci fay memory kembre xarange ci fay memory mo ga kinyano ga rafi keblenk donc kenga awa ada soutien total nyan pratiquement wa ga kininga gel lemina ona nga engagé dome combat ke dan den fuya wakati no yambo wakati ni soro nyambo ko hakada c'est à dire ne ba soro nyamba ko toujours non wakati ni ko ni peut-être Allah wala an nyambo ko mais tundu yan hada mare men ke ngara engagé fofo no ko tati ne o iti yonki filandi yogo yo ma ya ke ngure ne to ngamba wo serengoro fofo no ko nga ay metin duda ngati to ngamba kenyan to awlu do serega na agam kille nga khudum namba ne ga diga munati tia tout à fait vrai tia tout ma kafio ena tia tout à fait quoi ouais voilà to ngamba ko wa kamba ne ga diga muke anga debe no ngamba ne diga awren man to mun funi mbara na ba mu igana ngora ngamba ne ga khudum munati c'est la vérité c'est ce que tu dis c'est la vérité voilà hakada yo me wakati nyogo ni kenyan chigi inna nafsa la amaratun bisu Allah dal kenya ko faare burdangu men kenya ko ati inna nafsa ka tifl in tuhmiluhu sabba ala hibb ar-rada'i wa in taftimuhu yanfatimi yonki wakati ni ko ni fona du tangay ya parce que dre su to mun nanya wakati to mun nyana kella seren kayo la dinko wa nanya ngana sikki wakati ni ko na peut-être ara nyana peut-être nyanda erreur ndebarkay bon ken qara seren de man laga na idenya kubene khago de mana alhamdulillah iga fankane do battenga la odi sukaf manto tinia uga fankati kebe do de simbo kanto yo kembre ge daona fini nyila de katalla subhanahu wa ta'ala wa ana isahaba bangandi hada mare mundang mo cheikh abdullah ba anyenginda fabe anyenginda gide anyenginda kharab moxe anyenginda taralema Abdoulaye Baga sigindanga botebe lante expliquer sonin ko ndey ga famu parce que sonin ko ngegere ko be fami ma ha ibre ke no ko sasa ina presque ina yani
duran gajang bire nyana ko c'est-à-dire gajang e khafun nya gab gabon ni ma kay burwado presque ko san ko bado kok sera ta kana fay me kita sere bon normalement c'est so ante na fa kete tuana aga dangi ni tuano ni tuana ngana diga me ko aray wakka kharambel ni ngakudunga ana funi tuwa khuni de serbira ga tuna ga de kebe ko khima ni me gan manne fumbe tuwana ni janka tuwana nan kite kafon no ko na fa nga sera fana suda ngana tuwana ni me tuwanu kuyi men ya ga na ko sanya dubane ta me khire ne timay intaka dungene me fasangunta ko no intaka dungene tini bo intaka wale ga kanna ina ti kati ampungu inda ti misale wacha ane ko yeron batra a kati do kati kompungi fune tuwa ko kangre ke diga me wor ka fo suno ko ta ka fo bonoti kafa bononte nya parce que kafa bononte ngane kebe bo misale ni bulay ba ra nyana wacha ra ga fungono soni karamu manga tafsir tuwa ko ngaba no bulay ra fungono dura suya wa lugan tuwa ko ngaba no bulay me ta ken ko bulay me ken ko ha bo suru keda khakru lo no kunde bani no ko ngam ko wa man ken na ta tamper dinde hada mure mo ba bulay gaytu bulay ko gebe nyana makaya agan tinke ma nga junga bulay ga ikna fo gebe nyana sartan ma khaga ta ga ma ha junga ni ken ngala takamul no wona me timandiya me gari ya nyang ko tanga ke to nyang ko tinga ke nyang ko tanga ke to bulay ga lu ga be garan ke me ta kande ka mo ken ta kande me kara bon donc ngay me ken bulay ye ken to ken ki ni me khaga ke de ba be me ken di mo gosu ma ko ta ga bulay ga ba ja wan khatma ne ke ma ko mi nya ha kada dan bulay ani ngin danga fabe ani ngin danga gide ani ngin danga tarallema ani ngin da kharabo ana fam ken ada suciebe ngere kita buldo bulay battenga a personne que ana famu soutien la manefe soutien gore nyan parce que on ke nyakale soutien moral ma ga fe serebe bulay yo wasudo so no kontu wori sina yo goyere wata yo goni ga giri nyaka kripin kamma kembre nta har afrique nta france kembre nga espagne kay ndenga be nga yang kamma ya sitini no bulay te punyaro di dakar nan daga ma kencho kuncoro debe nga nan daga sa fedde gumunda bo hari gada fobe décision be wututi ide be bangenanti i wo délégation kaylu kungani ya bulay andi tan sigindi na ni tan sigindi usa bulay ada usaji haruna sama sani usaji basuru darame ni usaji shwaibu tanji gorani dakar tuwanu kusu giri do bulay battenga na ngiri na délégation formé nan daga kencere soron no kunga bo na wa fi kay bagin kam kembrin kay me gano kube nga Île de Léron mat sergebe yere France mat nga Île de Léron en France mais ala tinyani nga ñu kube me raison tay mais bulay ñi le fa jur goro ñana ga gilli ana bamu agin pula kin kon kon ga sin danga attention de ke berang attention kundude enquête kay man ne bo legari du to ka fala nan tanga régler mo ko sa ñan mais at régler kha alhamdulillah idan kenna soutien khore yayi awa ngala ken kita mais ken palle lantanyana ngami cara non ka soutien ko ncara na yakharu ncara na yugo awa lantanyana ngami soutien ko parce que absence ke be ngado ko kundu sasa anta buna bane kam ana harika kam maya bo waxasini ñogoni lay ñana wa bito sikki ndo sere lay ñana kano ko anta sumi menanti nga kafino bo sere lay rini min ka ke bambilori me na kirano yi na daga après anti nya bo sen kay gam ina tay kamu yugo ak ñogoni sonu ko comme kula a xen xenia voilà c'est très bien kan 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 tuba de fonde bon bani ku folla kanya gam nguni falla xen xenia wal muhim ala kulli hal kun dunya ne bo sara no ku daiman en dimbatte har wakati kebe ngor ko wakati ko te kebe gari soron daga mi ga dangi ni meidi foko idinka mi ga jofene chara nchara na yagaru kutiga menyani nanga manne maka girdo ku batte daga dangaju maka girde bon kay me ko xamene nanti diga mu kudi toro ani toro no ha parce que angana to ngade khilse angana jofe mo goyo goy bo affaire antara toro no mais ha kendi mo ko sinto mu len kena turanta di toro ani mukinda ngankena mak girdide daga dango ango ngajungade ila akhirih wa mbaw ke akediga men manne mbaw ke diga bana na kim magaita wa abadan diga bana na kim magaga ko soron tampa mun kinke dam pamu parce que ambagini angani kebe ngot
bon maka t'inquiète pas soro tampam no ke ampam no nganke ampam no parce que ambaginya bon haringa do kadjo ana no seremri ke kadde mugo seremri wara yike wara fonkara yogona nim ka cheikh ampam be fine biren ampam be fine biren kanu fonkara nyani karan kaya bon ala kul hal na bisa bangi be bugo saka bangi be kenya ko kento korni kem pamul ko idan ni khana wari na golle ke e khadra soutien be kilinga dinde ma golle ke suri parce que ngana ta ko sa nga sénégalais ndikal nokku tubab ngolle salaire timma kay retraite timma ka fofon timma ka sarana mi segan ya wa segan nimma kay gammi singir gammi sindalle ngiri nyille katto gunne nga khati o kenga dangi le mo ka la boy fonna bo ko sonu gola da ni fatu kuy bo kenge fe ngana kitabe safanto ju wori ba serbe ni gade suche ni kini kitabe ke ribare nga iga tampi di batte ko tore di batte nga ini su na doge da ini na wa o lem nyugun cikki ay liasa do يخونا أيوب دو لقمان وقت نيجون نسافن دنيا كني أيوين تأخونا إلى فجرين إنا إلى بقى قادين هذا خران نقولينه بو تامبيرو قول لك دمبا تيجو قول لك إنه كم سير بو يخاسو تيجنا خادين ده ما سير بس كي كن نقول إنك تاعو يخاجري أبو برنا كاكسير إنك في أو تاعك أبو كون أخو تنجر بو ولا دونك كوانا أو ini bene nganyo waji bengi ko katinga jofen de galla gare kenno manne qur'an koro sinde wa qur'an to koro sinde jama ko be ni gada o gada commission kebe de bari iga kafinga golle ke igara kafinga golle ke ikafiyenga golle ke anya sahaba khor Allah de sahaba o gamuli sahaba khore ay ogar ke simma ay le no gamuli sahaba nga akhini ku goda iga donu golle ko yaga nyame dirabe ga siga khamma il fallait que wona température ke yang kambi afulman parce que soro kukunga iga buguta iga to qur'an nyame msafe iga maka kori non do no ngata qur'an kenan khusbo il fallait que on a souffré on a tino asaba pour le faire d'abord kitab bi suwan har ken ko fata qur'an afata ko bane de safa bane ta bon daga ataba arante gem bon mais son ko kori gadi ogati igar pression de ber pourna golle ke kan kawa dabarinte hapube bo igari à peu près igada tunanti ke hapume ya lay golle ke de berni igada khalisin kafne wucebe no khonga bo ande tuniya nanti i qortinto ngay ni kitabe ngoriya ni khakendi mo alhamdulillah Allah do gamul isaba mo ci khasabari bogo ta khasabari aw soni kan safan dunde man kafo soni kan safan dunde man kafo usman wagegi menga ko ngo pont noara do kharale mun kutu duna mu man ko nga bo igri nanti wala sasa wa anda madamul nanti danga kebe mulla ngedin qalle da mais je sais que ça ne suffit pas parce qu'ils sont nous que xamni ke safan mu ko soron qana no ngi ga ken qat